शरबत तो किसके से पिला रहा था? शरबत तो पिला रहा था। स्पेशल बिरयानी, गरम बिरयानी है। बस वाटा चलो शरबत 30 रुपये गिलास, 40 रुपये गिलास। आगे आ जाए मेरे भाई, आगे आ जाए, आगे आगे आ जाए मेरे भाई अमीर साहब, आगे आ जाए। 30 रुपये गिलास, 40 रुपये गिलास। गणित करो सेलिंग दीपानी गणित करो स्ट्रॉबेरी का ठंडा मीठा शरबत छोटा गिलास 30 रुपये। माशाल्लाह माशाल्लाह तबलीग का माशाल्लाह माशाल्लाह।
ویډیوګانې پکې راښکاره ښه صحیح صحیح تا ته زه بیکې چې کومه که نه بیا په ټایم لایو هم بشر ښه صحیح ده پکې ته معلوم دی که نه ټیلنار ټیلنار صحیح ده لکه ये घर बन गया है।